স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানার্থে প্রদর্শিত সমাজবদ্ধ মানবিক কল্যাণ সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান সূচির কার্যক্রম। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন আরএসসি মেমারি কম্পোসাইট ইউনিটের পক্ষ থেকে আজ 1/9/2024 রবিবার দেবীপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পূর্ণগ্রাম শ্রী কৃষ্ণানন্দ মিশনে একটি সামাজিক আবদ্ধ মানবিক জনকল্যাণমূলক আনুষ্ঠানিক সভা আয়োজিত হয়। এই আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন মেমারি আরএসসি সংযুক্ত কমিটির নেতৃবৃন্দ, আঞ্চলিক সম্পাদক অভিষেক দাস মহাশয়, আঞ্চলিক সভাপতি জয়ন্ত পুরকায়েত মহাশয় সহ জোনাল কমিটির সদস্য কাজল চক্রবর্তী মহাশয় সমূহ। উপস্থিত ছিলেন মেমারি আরএসসি সংযুক্ত ইউনিটের সম্পাদক পরিমল রক্ষিত মহাশয়ও এবং সভাপতি অনির্বাণ মিত্র ও কোষাধ্যক্ষ কৌশিক ঘোষ মহাশয়। এছাড়াও আশ্রমের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্নেহমণ্ডিত স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। পূর্ণগ্রাম আশ্রমের 30 জন দুস্থ শিশুর হাতে স্কুল ব্যাগ ও ছাতা তুলে দেওয়া হয়, যাতে আগামী প্রজন্ম শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও দায়িত্বশীলভাবে অগ্রসর করতে পারে। এছাড়াও আশ্রমের শিশুরা যাতে জীবাণুমুক্ত জল পান করতে পারে তার জন্য একটি অ্যাকোয়াগার্ড আশ্রমের দায়িত্বভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী কৃষ্ণানন্দ বালক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আপনার নাম? অভিষেক দাস। আজকে অনুষ্ঠানের কি অনুষ্ঠান ছিল আজকে? এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্টেট ব্যাংক অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমাদের যে বর্ধমান রিজন 1-এ এডিসি আছে তার আন্ডারে এই মেমারি যে সারাউন্ডিং যে ব্রাঞ্চগুলো আছে, মেমারি ইউনিট যেটাকে বলা হয়, এই ইউনিটের অফিসাররা মিলিত আমরা একটা এই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম এখানে অ্যারেঞ্জ করেছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্টেট ব্যাংক অফিসার অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রতিনিয়তই আমরা এই ধরনের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করে থাকি বিভিন্ন জায়গায়, কালনা, কাটোয়া, মেমারি, বর্ধমান, হ্যাঁ, এই ধরনের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম বা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমরা এগুলোর আয়োজন করে থাকি। আর তারই পার্ট হিসেবে আজকে মেমারি অঞ্চলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা ছিল। কতজন শিশুকে নিয়ে আপনাদের এই প্রোগ্রাম? এরা মোটামুটি 50 জন শিশু ছিল। শিশু মিলিয়ে 50 জনকে আমরা ব্যাগ এবং ছাতা এবং একটা ওয়াটার ফিল্টার ডোনেট করেছি আশ্রম। আচ্ছা, আজকে প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কি আপনাদের? মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেখুন, এই যে আজকে পিছিয়ে পড়া যে সম্প্রদায় আছে, পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, যাদের ধরুন ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে, যাদের বাবা মারা হয়তো এদেরকে সঠিকভাবে সাহায্য করতে পারে না, এগিয়ে দিতে পারে না, তার মধ্যেই আমরা যেটুকু আমাদের যা সামর্থ্য পুলিশে, তাতে যদি তাদের একটু সাহায্য করা যায়, তারা যাতে আরও একটু এগিয়ে যায়, তাদের যাতে উৎসাহ বাড়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে, সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য, যাতে এরা সমাজে কিছু আর একটু সমাজকে কিছু সাহায্য করতে পারে, সমাজকে এগিয়ে যেতে পারে। থ্যাংক ইউ। आपका नाम? मेरा नाम श्री अनंत दास है। आज जो उत्सव हो रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये श्री कृष्णानंद मिशन, हाँ। ऐसे पुण्यग्राम यानी तहसील मेमारी और डिस्ट्रिक्ट बर्धमान में यहाँ स्वामी कृष्णानंद और सनत ब्रह्मचारी ये दोनों मिलकर के बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। रेगुलर की यहाँ के ट्राइबल बच्चे हैं और कई सारी माताएं हैं कि जिनको ट्रेनिंग देना, या जैसे कोरोना वगैरह सब काल हुआ था उसमें अन्न पहुंचाना, कुछ और राहत सामग्री उनको पहुंचाना, ये कार्य ये लोग करते रहे हैं। और इसके साथ साथ धर्म का, अच्छे संस्कारों का, क्योंकि हमारा समाज जो होगा वो सिर्फ किसी एक चीज़ पर आधारित नहीं है, उसके लिए अच्छे संस्कार चाहिए। तो ये संस्कारों का केंद्र है। तो उसी से संबंधित हम लोग जब ट्रस्ट का निर्माण कर रहे थे तो बैंक अकाउंट वगैरह की ज़रूरत थी। तो स्टेट बैंक के जो यहाँ के मैनेजर हैं वो बहुत ही सपोर्टिव रहे
और तब से लेकर के ये हमारा संपर्क बना रहा है। तो इस साल एसोसिएशन ने स्टेट बैंक का ये वर्धमान सर्कल जो है, उस एसोसिएशन ने ऑफिसर्स क्लब के इन्होंने तय किया कि यहाँ पर जो सेवाएं हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए इन बच्चों को थोड़ा इनकरेजमेंट इस अच्छा, अब आपका जो ये आश्रम है ना, इसमें कितने बच्चे रहते हैं? बच्चे रहते तो अपने घरों में ही है। अच्छा। यहाँ यहाँ वो दिन में सुबह शाम आते हैं पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और फिर हम उनको गीता, दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ वगैरह ऐसे अलग अलग चीज़ें, या नीति शास्त्र, या यहाँ की बंगाल की साहित्य, बंगाल का इतिहास, क्रांतिकारियों का जो सारा विषय है, क्योंकि बंगाल का अपना ही एक दिव्य इतिहास रहा है, तो वो हम लोग इनको बहुत अच्छे से सिखाने में। और आज का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है आपका? बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी भी खुद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर और मैनेजर रहे हैं, तो मुझे पता है कि सारे स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ का, या खास करके नेशनलाइज्ड बैंक का, कितना प्रेशर में ये लोग काम करते हैं, और वो भी आज के इंटरनेट की दुनिया में। उसके बावजूद ये लोग सब कुछ छोड़ कर के अपने फैमिली के साथ एक ही दिन मिलता है, उसमें ये लोग आकर के यहाँ बच्चों को एनकरेजमेंट दे रहे हैं। ये जो स्वामी हम लोग काम कर रहे हैं, उनको एक प्रोत्साहन है। ये वस्तु इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उनका जो एश्योरेंस जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में, कि वो जो एश्योरेंस देना कि आप ये कार्य करते रहो और हम सब लोग आपको सहायता सहयोग करेंगे, ये सहयोग से ही, ये एश्योरेंस से ही हम लोगों को उत्साह मिलता है और हम आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है।